I will tell everybody, Malabar Gold and Diamonds से खरीदो, Malabar Gold and Diamonds से। And जेटा बोलो जे आरो 40टा शोरूम मार्चते चले से, I have to। मशहूर ज्वेलरी ब्रांड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने कोलकाता के पास बारासात में अपना नया शोरूम शुरू किया है। ये ब्रांड का पश्चिम बंगाल में चौथा और पूर्वी भारत में 13वां शोरूम है। उद्घाटन कार्यक्रम में लोकप्रिय बंगाली अभिनेत्री रुक्मिणी मैत्रा ने शिरकत की और उन्हें मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया गया। नया शोरूम करीब 4600 वर्ग फुट में फैला हुआ है और यहाँ सोने, हीरे, प्लैटिनम, रत्न और चांदी के शानदार गहनों का बड़ा कलेक्शन उपलब्ध है। बारासात और माध्यम ग्राम के ग्राहकों के लिए ये शोरूम पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के डिजाइनों के साथ आकर्षण का केंद्र बनेगा। खास इंटीरियर, अनुभवी स्टाफ और पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं इसे ग्राहकों के लिए और भी खास बनाती हैं। मालाबार ग्रुप के चेयरमैन एमपी अहमद ने कहा कि बारासात और माध्यम ग्राम जैसे उभरते शहरों में नया शोरूम खोलना कंपनी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स हमेशा से बेहतरीन गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देता आया है। रुक्मिणी मैत्रा के जुड़ने से ब्रांड को बंगाल के ग्राहकों से और गहरा जुड़ाव मिलेगा। সবাইকে সমস্ত সদস্য মালাবার গোল্ড এন্ড ডায়মন্ডস এর সবাইকে প্রথমে থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আমাকে এখানে আনার জন্য এবং again to make me a part of the family and obviously the journey টা নিয়ে না কথা বললেই নয় from Calicut to Kolkata I think was এটা একটা কমেন্ডেবল জার্নি সেই দিক থেকে আর সত্যি যখনই বললেন আমি একটু পার্সোনালি সবসময় রিলেট করি যখন মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে কথা হয় and I have to give it to you guys that you're not only making a woman beautiful on the outside but also on the inside like he just said so apni tar অলংকার চারিদিক থেকে you are contributing so big round of applause for that আর হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স টু অল তো আজকে আমরা বারাসাতে নতুন শোরুম উদ্বোধন করছি এখানে আমাদের এটা কলকাতা 3rd স্টোর আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটা আমাদের 4th স্টোর বাট ইস্ট ইন্ডিয়াতে যদি দেখবেন এটা 13 স্টোর আর আমাদের গ্লোবালি এটা 405 স্টোর 405 স্টোর এটা দিয়ে হলো তো আমরা গ্লোবালি 13 কান্ট্রিতে প্রেজেন্স আছি সো আজকে বারাসাতে স্টোর খুলে আমাদের খুবই ভালো লাগছে বিকজ বারাসাত এমন একটা মার্কেট যেখানে এখানকার যে বাইং সাইকেল এখানকার যা পারচেজ পাওয়ার is very high. After Kolkata, Barasat অনেকটাই potential market, residential hub আছে সেই জন্য মালাবার এই জায়গাটা চুজ করলো নিজের কোয়ালিটি নিজের ট্রান্সপারেন্সি জুয়েলারি ডিজাইনস উইথ গুড অ্যাম্বিয়েন্স অফ দিস শোরুম সো এই জন্য আমরা পুজোর আগে এই শোরুমটা উদ্বোধন করলাম যাতে পুজোতে যে আমাদের হ্যাপি বাইং আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যে দুর্গা পুজো কালী পুজো ধনতেরাস সেখানে আমরা এই সার্ভিস এই প্রোডাক্ট এই জুয়েলারি আমরা প্রোভাইড করতে পারবো যেটা অনেকক্ষণ ধরে চেয়েছিলাম এবার ফাইনালি বলতে পারছি যে মালাবার গোল্ড এন্ড ডায়মন্ডস এর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর মিস রুক্মিণী মৈত্র and we are so happy I think our life comes a full circle that now I will tell everybody Malabar Gold and Diamonds se kharido Malabar Gold and Diamonds